নিজের দেশ হারাইল আগে নবাবিয়া এখন মাথাত হাত দিয়ে রইলাম লেখা দিয়া ওর ঘর থাকি আনবাই শান্তি ধর্মের মত মুসলমান এখন বাজাই চলি লড়াই ঘর নিজের দেশের লাগে বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। দুনিয়া ভারত আসদে तमाम रोहिंग्या भाई बहन बेगुनरे ईद मुबारक कुल्लु आम व अंतुम बखैर तकब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम सालिहल आमाल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इधर सलाम आरनन मीडिया टीमर तरफतु हाज गरी आरकानर बुतरे असदे तमाम रोहिंग्या भाई बहन आर हाज गरी निजर कौमर हक अल्लाह निजर वतनर आज़ादिल्ला जुहद मेहनत कुर्बानी दे बयान होती और दुनिया भरत असदे तमाम निजर वतन अल्लाह निजर कौम अल्लाह मेहनत कर दे बयान यार बादे बयान होती और पूरा रोहिंग्या समाज ईदर दिन अल्लाह तबारक व तआला ये मुकर्रर गज्जे दे खुशिर दिन हाज गरी कलमा वाला मुसलमान अल्लाह बलियारे अज्जा इस्लामर मरकज सऊदी अरब बैतुल्लाह शरीफ मध्य ईदर नमाज अदा गज्जे কিছু টাইম পরে পুরা দুনিয়ার মাঝে ঈদ হয়ে যাব গই তকরিবান অনরার নিজর ওয়াতন আর কানততি আর বেশি বেশি রোহিঙ্গা ভাই বোন কল মুজলুমকল মাসুমকল আছে দে বাংলাদেশের মুহাজিরিন রোহিঙ্গা কেমাম মাঝে জেন্দিল্লা বেগুলুনরে মায়ুস গরি রমজান শরীফ ফুরাই গিয়ে গই হেন্দিল্লা বেগুলুনরে মায়ুস গরি ঈদও যাব গই মগর তাই যাব গই দে आइबोदे रमजान शरीफ दे आइबोदे ईदर इंतजार थाइबोदे और गियोदे रमजान शरीफर आगे पूरा बसरत और हाज गरी ईदरे লত न फादे जदून रोहिंग्या भाई बिनाने कल निजर वतन मदे कुर्बानी दिए शहीद गिए गई गियोदे बसरी बम्मजे ही नती और बांग्लादेशर मुहाजिरिन रोहिंग्या क़यामत यार बादे पूरा दुनिया मजे जदून रोहिंग्या भाई बिनाने कल मुसीबत आसे जियलत आसे परेशानत आसे दुखत আছে বেগুলুন আল্লাহ ইজতিমাই দোয়া করিয়ম দুনিয়া ভারত অনারা বাসে আছে দে রোহিঙ্গা জাতি বেগুলুনে কে আল্লাহ দোয়া হদিয়ান মুমিন আল্লাহ বলিয়ারে বেশি বড় কান পাওয়ার আর হাতিয়ার দুনিয়া মাঝে কান দলিল আছে দে কওমি রিশতাদারি কমজোরই বাইজা গদে বেশি ওজো কল আছে হেডে ভিতরে বেশি ডহর ওজো দে কওমি রিশতাদারি রে কায়েম রাখিবল্লা নবাফি कौमी रिश्तेदारी रे हमेशा इम्तिहानत राखी बल्ला कोशिश करी मतलब कायम राखी बल्ला कोशिश न करी बाएं फैलाई बल्ला हजारों कोशिश करी हेतल्ला ही नरासर बड़ बड़ खुशर दिनत बड़ बड़ परेशानिर दिन मजियो समाजर बुतरे कौमर बुतरे बिल्कुल न पड़े जंदिल्ला हन फतिजनर जुबान मदे हाज करी रोहिंग्या भाई बहन बेगुलुन आर तो खुशिर दिन नहीं और आर खुशिले हनो मतलब नहीं हियान बेगुलुने खर मगर हिन गरीब समाजे बेगुलुन तो या तो न उड़े निजर कौमर निजर वतनर एक पुड़ी जंत फरक न फरे हेंदिल्ला दे बराबर आसर दुनिया मजे कान दलिल आसे दे ईदर खुशी निजर वतन मजे निजर कौमर फाती यार बादे जेदुन मुसाफिरित परदेश मदे आसे इन अल्लाह हनो ईद नहीं ईदर खुशी नहीं के अल्लाह ईदर दिन बेगुलन तर बेशी मन तुड़े दे निजर एगाना गोष्ठी फौजा जा और निजर वतनर यार बादे निजर जातिर समाजर बाष्पनिलती जातु जेदुर उमर ये हेडे बुतरे तमाम शेष बेगुलन मन तुड़े 5 मिलियन जंत अनरारा दुनिया मजे अजुत हिसाबे रोहिंग्या जाति आसी हेडे बुतरे 4 मिलियन देशर निजर वतनर नागे हाड़ा देशर बार खुले परदेशत बेगुलुन मतलब मुसाफिर मदे बेशिसा परदेश कलर खुशे दूध दे ईदर दिन बिन्ना ईदर नमाज फरी आयारे निजर फैमिलीत माँ बाप लई एगाना गोष्ठी बेड़ी फाइन लियारे खता खैले हइये न खैलियो बाद दो हायारे गुंजा फेलाइये गुमत तोड़ी तारपর दिन अददे हामद हिबा लाखपति कोडलपति हइलेउजन और जेत्तर मास्टर इंजिनियर डाक्टर हइलेउजन तो कि अल्लाह
তুই আই গোলামি দে তল্লা ঈদের দিনের ছুটি নিজর ওতনিরে দে ইয়ার বাদে ঈদের দিনের বিশেষ হাইসিয়তকল বালা বালা আমলকল আসতে হেঁটে ভিতরে বেশি বড় আমলে দে একজনে আরেকজনরে মাফ করি দন হাতা কচুরি দিলে দুঃখ ফাই দইলে আতত্তু জুবানত্তু নজরিয়াত্তু মেহনতত্তু প্রত্যেকান একজন আরেকজনরে মাফ করে দি ফেলন ইয়ার বাদে হিয়ানত্তু লৌটি আইজঙ্গই ইয়ান কান বড় হাসিয়ত হাজগুড়ি অনারা রোহিঙ্গা জাতির ভিতরে হমতা গিলিও মগর অন্য অন্য জাতির ভিতরে ইয়ানরে বেশি আমল করে কিয়াল্লা প্রত্যেকান দুশ্মনী আর আপসম্মাদে কমর ভিতরে ফসাদ এখতালাফ ইন বেগুলুন বনিতাগে দে ওইজা একজনে আরেকজনরে অতুন মাফ করে ন দে যেতুন বদলা লই না পারে ইয়ানরে আল্লাহর ওয়াস্তে মাফ করে দি ফুনাইয়া বুঝিয়া রোহিঙ্গা বা বিনান বেগুনারে আসসালামু আলাইকুম।